19 अप्रैल 2025 खबर परिणामा। महाजति सदन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बारे में आपके साथ एक जानकारी साझा कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक सभागार है। इसे एक ऐसी इमारत के रूप में सम्मानित किया जाता है जो भारत के स्वतंत्रता के लिए लंबे और भीषण संघर्ष की याद दिलाती है। पृथ्वी बाँचবে, পরিবেশকে বাঁচাতে গেলে জলকে, গাছকে বাঁচতে দিতে হবে। গাছে জল সিঞ্চন, আলো জ্বালানোর ব্রত হচ্ছে আমাদের ভেতরে, জল সিঞ্চন করা হচ্ছে। পৃথিবী সবুজ হবে, পৃথিবী বাঁচবে। नागाथल्ली रमेश सुप्रसिद्ध कवि, विचारक, लघु फिल्म निर्माता, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणवादी कार्यकर्ता है। ये विदेशों के 70 से 80 देश की अब तक यात्रा कर चुके हैं। पर्यावरणविद यात्रा, पढ़ना, संगीत, रंगमंच और लघु फिल्म निर्माण शामिल है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनको योगदान करते हुए कर्नाटक सरकार ने उन्हें कर्नाटक राज्य युवा पुरस्कार 1988-79 में ही दे दिया था। সবাই মাথা উঁচু করে থাকেন যখন সে ফলে সংস্করণ বিজ্ঞানের ভূষণ আমরা দেখছি। বিনয় এগেলেন, তারা দেখলেন যে কিভাবে একজন কবি মানুষ। আমরা ধন্য। আজকের এই অনুষ্ঠানটি সত্যি সত্যি একটা বিশেষ মর্যাদা নিয়ে এলো আমাদের সকলের কাছে। শেখালো অনেক কিছু, শেখালো পরিবেশকে ভালোবাসতে হবে, প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। কৃষ্ণ সম্মান জানাও। সম্মান জানানো পর্ব চলছে। শুদ্ধিমণ্ডল, আমি তো এই অনুষ্ঠানে সামিল হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। কারণ সেই নাগাথিলি রমেশজি এইরকম সব কাজ করেছেন যেটা শুনে আমরা অভিভূত হয়েছি। সত্যি আমরা অভিভূত হয়েছি। তাই আমরা কিছু কিছু সামান্য সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। আমাদের উড়িষ্যার সংগঠন এখানে আছে, বড় সংগঠন আছে, সিটি সেন্টারে আছে, দাকুড়িয়ায় আছে, ভবানীপুরে আছে, স্কুল সঙ্গে যুক্ত। আমরা সাংগঠনিক কাজ করি, সমাজ সেবা করি, চ্যারিটেবল করি। কিন্তু আমি যখন ওনার সংস্পর্শে এলাম, সে প্রথম তো শুনলাম বসুধৈব কুটুম্বকম, এর জন্য একটা বড় পরিবার তৈরি করতে চাইছেন। এটা বড় পরিবার হয়ে থাকতে চাইছে সারা বিশ্ব, যেন বিভেদ না থাকে, গরিব থাকবে না, কিষানদের সমৃদ্ধ করতে হবে, সাফাই কর্মীদের সমৃদ্ধ করতে হবে। এরাই আমাদের সমাজকে গড়ে তুলবে। এরা যদি উপরে না উঠে, এদের যদি উন্নতি না হয়, আমাদের সমাজ, আমরা সবসময় বলে যাচ্ছি মিথ্যে কথা, সবসময় বলে যাচ্ছি আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি, বিকাশশীল কান্ট্রি, কিন্তু এদের বিকাশটা কোথায় হচ্ছে? সেই কাজটা আমি শুনে দেখে সত্যি আমি অভিভূত হয়েছি। সেই জন্য আজকে এই আয়োজন, ওনাকে এই সম্মান আর আপনাদের এই উপস্থিতি, আমি ধন্য। আমি রমেশজিকে আমাদের বড় ঠাকুর মহাপ্রভু জগন্নাথ কাছে আমি প্রেয়ার করছি, সে আরো উপরে উঠুন, আরো লোককে মানে ইয়ে করুন।
আরো সমৃদ্ধ হোক ওনার আন্দোলন, ওনার প্রয়াস। আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। হৃদয় সেই তো পূজা উপচার চাই না, চাই না উপহারের ডালি, ভালোবাসা চাই সববার। নমস্কার। একটু আগেই অনুষ্ঠানে সেই রকম একটা অডিটোরিয়ামে আমাদের এই আয়োজন, এবং সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হলো যেটা, যে আমাদের রমেশজি, যিনি আজকের এই সমস্ত আয়োজনের যিনি কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন, তিনিও এনাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রদীপের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। Thankful to Rameshji that we could organize such a program, and we are जय हे कर्नाटक माते श्रीगणम। मेरा जिंदगी में, in my life, the most influential I got like divine sources by historically my Subhash Chandra Bose is my hero, real hero, and in my literature, and especially humanity, compassion, love, care, concern, the one Acharya Gurudeva, Rabindranath Tagore, especially his Gitanjali, his poetry, amazing, beautiful with wonderful effusion souls. I have connection with Calcutta, Bengali, Kannada, Odisha, Kannada, Tamil, Malayalam, Telugu. Especially in this place, this venue, I get thrilled. Jatan Sadan, where Subhash Chandra Bose released and he started activism in this place. Acharya Gurudeva, Rabindranath Tagore founded it. What a such a, I'm really thankful to God this was in the name of these two persons, beautiful with wonderful source of intelligence, whom I'm South India, whatever it may be. The first in my literature, whatever it is all over the world, first my guru is Acharya, Sadguru, everything is Rabindranath Tagore. And whatever the target, wherever it is, in India, abroad or anything, my political first preference, my first guru, the man of courage, the man of spirit, Neta Subhash Chandra Bose. wow. Yes. For anyone, say you are Bengalis people are very luckiest persons. You have history of this. We don't have such history. Of course, you have Rani Kitturani Channamma. You have Belavali. You have, but you have more. Whether the press club, whether this place, you have. So it means you have to prove yourself. You are the first inspiration to the world, to the nation. So I feel both Odisha and Bengali are same. I feel my experience. So ये दोनों के लिए जीवात्मा है, विश्वात्मा है, जीवत ज्योति है, सुभाष चंद्र बोस जी, आचार्य गुरुदेव रविंद्र, उसके नाम से विश्व भारती गीतांजलि राष्ट्रीय पुरस्कार मेरा जीवन धन्य हो। ये प्रशस्ति पुरस्कार को सबकी पूछता हूँ, मैं पूरा देख दिया मेरा जिंदगी में। मैं भी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, राजकीय सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरा जिंदगी में अप टू 1980 के पूरा
कोई गवर्नमेंट, whether the Congress government, BJP government, Mamta जी दीदी गवर्नमेंट और JDS गवर्नमेंट, मेरा किसान को कुछ भी नहीं कर दिया. They never did anything for my farmers. Because I'm sorry to say that, I'm the great gambler. I'm the great gambler of agriculture. Whatever the government, whichever the government, the central government, state government, they never fixed at least minimum basic price. Minimum basic price. What is it? हमारा जिंदगी में हमारे देश में कौन बड़ा आदमी है? राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, साधु संन्यास जी हैं, जगत गुरु हैं, सतगुरु हैं, IAS है, IPS है, कौन है? वो सब लोगों को एक बड़ा गुरु है, महागुरु है. हम सब लोगों को खाने के लिए, कपड़े के लिए काम करता ना. मेरा किसान सबकी भगवान है. तो उसकी जिंदगी क्या हो गया? खलास हो गया, मटाश हो गया, बर्बाद हो गया. मेरा किसान का जिंदगी अच्छी होते भारत प्रकाशमान होते हैं. अभी वो आत्महत्या करता था, सुसाइड करता था. ऐसे नहीं था मेरा देश होता है, खलास होता है. क्या मेरे को मैं भी डिग्री कर दिया, मास्टर डिग्री कर दिया, ला कर दिया, सबके अवार्ड कर दिया, मेरे को कुछ नहीं. मैं किसान का परिवार का, मैं किसान है, मैं किसान का बेटा है. ये मेरा बड़ा क्वालिफिकेशन है. सभी बोलता था ना ये IAS पढ़ा है. IAS का मतलब क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, सॉरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. वो IAS को कौन खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ? मेरा IAS है इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस. इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस बड़ा है. सो व्हाट आई एम आस्किंग, my humble request and demand to central government and state government to give minimum fixed, not maximum, minimum fixed rate to the फसल को. नहीं तो उसका जिंदगी नुकसान होते हैं. अदरवाइज वाट एवर देवर प्रोजेक्ट, वाट एवर द थिंग, हमारा देश का हाथ में है, सब भी है, मेरा किसान है. तो अभी किसान का जिंदगी फर्स्ट का करो. दैट्स व्हाई इफ देना फॉर डेड गवर्नमेंट फॉर मी, स्टेट माई गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट बोलते हैं ना अभी समाजवादी, वो समाजवादी हो गया. इट्स नॉट ए सोशलिस्ट. In front of my face and everything is spoiling. Everybody is greedy, money making. So, in this aspect, Netaji and Subhash Chandra, we have to recall who is Ram Manohar Lohia. We have to recall. Nowadays, you make money. हाँ भाई सर आप ये जो कार्यक्रम में आए हैं इसके बारे में बताएं. ये कार्यक्रम में जो है वो शिल्पी अशोक साहू उड़ीसा भुवनेश्वर में हमारा गैलरी है और शिल्पी फैक्ट्री है हमारा बालीचंद्रपुर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट. बालीचंद्रपुर मेरा घर है और उधर भी हम लोग पत्थरों का कारीगरी का काम करते हैं. मेरा साथ भी बच्चे लोग को बहुत कारीगरी में सिखाते हैं, कारीगर आदमी के सिखाते हैं. फिर भी इस प्रोग्राम का जो बार है ये आर्टिस्ट के लिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं. इसलिए हमको रमेश भाई बुलाया बेंगलोर से, तुम आ जाओ इधर थोड़ा आर्टिस्ट प्रोग्राम हो रहे हैं, तुम आ जाओ, खुशी होकर जाना है. तो कारीगर का जीवन में तो ऐसा चलते हैं काम है, तो जिंदगी में चला जाएगा तो कारीगरी का ख़त्म नहीं हो रहा है. जो बच्चा लोग मेरे से सीखा है वो चलते रहेगा. मैं तो उम्र हो गया, फिर भी मेरा बेटा भी काम कर रहा है. हाँ, मैं बेटा भी काम सीखा है, पढ़ाई गवर्नमेंट में काम कारीगरी भी सीखा है. हम तो ऐसे बचपन से जैसे हमारा कोई गुरु नहीं था, मेरा पिताजी का जो आशीर्वाद है, पिताजी का पास जो काम सीखा है. हाँ, ये सब काम हम लोग. आपका नाम और जैनिक? शिल्पी अशोक साहू. ठीक है, थैंक यू. কিছু লোক আছে ওরা ডাউন দিনের পর দিন নিচে চলে যাবে আর কিছু উপরে উঠবে, এইরকম না হোক কেন? ওটা তো উনি চাইছেন, সেই জন্য তো আমরা সব চলে ওনার মানে সমর্থনে, ওনার সাপোর্টে চলে এসেছি. আজকে ওনাকে আজকে এই সম্মানিত করছি. হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে. आज जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएं. आज देखिए हम एक
देश में एक वरिष्ठ विशिष्ट आदमी को सम्मानित कर रहा है आज। ये सम्मान इसीलिए दे रहा है, उन्होंने एक किसान परिवार से आया, बहुत सारी समस्या को सामना किया है, लेकिन उन्होंने सारा विश्व में प्रचार करता है वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है कि समान में रहेगा, सब समान रहेगा। वो किसान सफाई कर्मी वो दिन को दिन नीचे जा रहा है, उनका उन्नति नहीं हो रहा है, वो परिवेश के लिए लड़ता है, परिवेश बचाना चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब काम के लिए उनका साथ हम लोग किया है। आपका नाम? पीताम्बर बारिक, हम ये ओडिया कम्युनिटी का वाइस प्रेसिडेंट है, उत्कल शिक्षा संसद वाइस प्रेसिडेंट है, प्रतिवेशी मैगजीन का संपादक धन्यवाद में रहता है। धन्यवाद। थैंक यू। आप अपने बारे में बताएं और अपने प्लांटेशन के बारे में बताएं। एक्चुअली प्रॉब्लेम বাট আমরা যে কোম্পানি থ্রুতে এখানে আমরা যে অর্গানাইজ যেটা করেছি, অ্যাকচুয়াল কোম্পানিটার নাম গ্লো গ্রিন আর্থ প্ল্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড। আমরা ভারতবর্ষের বুকে প্রথম দেখাতে চলেছি মানুষজনের কাছে প্ল্যান্টেশন সকলে করে, বাট প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে একটা মানুষকে উপকারের সাথে সাথে সেই মানুষটাকে যে ইনকামের একটা জায়গা দেয়া যেতে পারে, সেই তার ফ্যামিলিটা সেখান থেকে সুরক্ষিত হয়, আমরা সেই জায়গাটা প্রথম করেছি। আমাদের ইনিশিয়ালি আমরা যে টার্গেটটা নিয়েছি, আমাদের মিশন বলুন ভিশন বলুন, গ্লো গ্রিন আর্থ প্রাইভেট লিমিটেডের ভিশন মিশন আমরা আগামী 3 বছরের মধ্যে অন্তত 1 কোটি গাছ আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করব সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কারণ এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের উপরে আমরা যে কাজটা করছি, এটা শুধু ভারতবর্ষের সমস্যা না, এটা সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা। আর এর সাথে সাথে খুব আনন্দের সাথে আমরা জানাচ্ছি যে আগের দিনে যে আয়ুর্বেদিক যে বিষয়টা ছিল, আয়ুর্বেদের উপরে আমরা কাজ করতে চলেছি। আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, প্রত্যেককে আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি, যেমন উত্তরীয় দিয়ে ব্যাচ পরিয়ে, তেমনি আমরা এখানে আয়ুর্বেদিক যে গাছগুলো আপনারা এতদিন শুনেছেন, মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেটের কথা শুনেছেন, বাট মাল্টিভিটামিন গাছ শোনেননি, মানে কেউ কেউ শুনে থাকবেন, ম্যাক্সিমাম লোক শোনেনি। তো এই মাল্টিভিটামিন গাছের মাধ্যমে আমরা সকলকে একটা সম্বর্ধনা জানাবো এবং গাছটার কী গুণাগুণ আছে, কী উপকারিতা আছে, সমস্ত কিছুই আমরা এখানে বলবো। আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন এবং আপনাদের মাধ্যমে যাতে এটা বিশ্ব জুড়ে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, বিশ্ব জুড়ে যাতে এই আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যে কাজটা করছি গ্লো গ্রিনের মাধ্যমে, আমরা চাইব সকলে আপনারা সহযোগিতা করুন। আমরা আজকের এরকম একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছেন আপনাদের সকলের সহযোগিতায়। আমরা চাইব প্রতি মাসে এরকম একটা আমরা সকলকে সম্বর্ধনা জানিয়ে, এবং গাছ লাগানোর উপকারিতা বলতে হয় না, গাছ আমরা সকলে জানি যে গাছ না লাগালে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিন্তু বিপদের মধ্যে আছে, তাও কিন্তু আমরা সেটুকু করি না। আমরা এমন একটা প্ল্যান করেছি যে দেখুন, সাধারণ মানুষের বাড়িতে কিন্তু এখন জায়গা নেই, তো সেই জন্য আমরা ইনডোর প্ল্যান, এই যে আমরা যে গাছটা মাল্টিভিটামিন গাছের কথা বলছি, এই গাছটা বাড়িতে আপনারা হ্যাঙ্গিং টবেও লাগাতে পারবেন। এবং এই গাছটা থেকে যে উপকারিতা রয়েছে, দেখুন আমরা মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট খেলে কি হয়, ডাক্তারবাবু এটুকু বলে দেয় একটা সময় এটা বন্ধ করতে হবে, বাট আমরা বলবো যে মাল্টিভিটামিন যে গাছের উপকারিতা রয়েছে, এখানে কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আমরা পরিবারের সকলে এটাকে আমরা খেতে পারি এবং সকলে সুস্থ থাকি। আমাদের প্রতিটা মানুষ কিন্তু আমরা এটা বলতে পারবো না যে আমরা ভিটামিনের আমাদের শরীরের অভাব নেই। সেই কারণের জন্য আমরা এই যে কর্মযজ্ঞে আমরা অবতরণ করেছি, এটুকু আশা রাখবো আপনাদের মতো মানুষজন সকলে যেন আমাদের সহযোগিতা করে। আপনার নাম ও ডেজিগনেশন? আচ্ছা, আমার নাম গ্লো গ্রিন আর্থ প্রাইভেট লিমিটেডের আমি একজন ডিরেক্টর। আমার নাম এম এন দাস, মহেন্দ্রনাথ দাস। স্যার, ইতিমধ্যে এই গাছটা কি কোনো বাণিজ্যিকরণ হয়েছে?
বাণিজ্যিকরণ বলতে দেখুন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা কিছু কিছু জায়গায় আমরা এটাকে প্রচার করেছি। সেই জায়গা থেকে আমাদের যে গার্ডেনগুলো বা নার্সারিগুলো আছে সেখানে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু লোকজন এখানে আসছে, এবং এটাকে আপনাদের সহযোগিতা যদি আমরা পাই, এবং শুধু বাণিজ্যিকরণ না, এটাকে খুব ভালোভাবে যাতে বাণিজ্যিকরণ করা যায়, মানুষের মধ্যে যাতে এটা সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছতে পারে, এই আশা রাখি। थैंक यू सर। ओके। लेकिन मोदी जी अभी तक किसान को कुछ नहीं कर दिया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मेरा जीते, वो भी कुछ नहीं कर दिया। अभी कर्नाटक सिद्धरामैया समाजवादी बोलते हैं, वो समाज व्यारी हो गया। वो किसान को सब, कब किसान का जिंदगी अच्छी होते वो देश प्रकाशमान होते। गरीब वालों को लास्ट कर्नर पीपल विल शाइन नो देन प्रकाश ईयर देते भारत प्रकाश पर, वो ऐसे नहीं। वो ना किसके सब लोगों को जिंदगी अच्छा करने के सुभाष चंद्र बोस एंड द मैन ऑफ एनकरेजमेंट, द मैन ऑफ स्पिरिट, वी लव आचार्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी, आचार्य गुरुदेव। See, these are one thing, sir. Yesterday I went there, Press Club Kolkata. I get very much inspired. It has got beautiful history. We don't have, the Karnataka people, we don't have that history. See, Jayaprakash Narayan participated there, Gyani Jail, so many, Rajiv Gandhi. So, you have got, I get thrilled, inspired, because Kolkata Press Club has got great history. So many eminent, elated, divine personality participated. We never got an opportunity, especially Bangalore Press Club people. I thought that, okay, we are rich, but here history is there. We have to enrich this history. That thing I'm totally, yesterday I went with Pitandar sir, no? The people, I'm thrilled, encouraged. We're all one. If you have good quality, I carry to my Karnataka. If you have good quality, we come to, we're all one. We are never separate. Only humble rich, we're all one nation, one family. सर, आपका जो कॉन्सेप्ट है देश के लिए, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा दर्शकों को बताएं। Can you tell me in English? Can you repeat? देश के लिए आपका जो कंसेप्ट है, हाँ, उसको सर मैडम कॉन्सेप्ट का मतलब मैं क्या पूछता हूँ, लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि, फर्स्ट नोबेल, व्हाट आई रिसीव्ड इज द इंस्पिरेशन। सेकंड, देश प्रेम ले, फर्स्ट भारतीय देश में सुभाष चंद्र बोस। दो ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर इन कलकत्ता एंड बंगाल। व्हाट आई ना, वी हैव टू कैरी देयर थॉट्स, देयर एस्पिरेंट्स टू द नेशन, यंगर जनरेशन। Today, your younger generation know the value of independence. We know, old generation will know, the younger generation, they will know. So we have to, okay, freedom is, we have to give their, what their desire, Netaji's desire, what is their, Rabindranath Tagore desire, we have to carry to the new generation of child. Because but today is everywhere, once upon a time, we have to see where is the corruption. Today you look at the difference, where is not there in corruption. We see the difference. And each and everybody is greedy. But we, in this world, will accept, fulfill everybody's need, not greedy. So what my concerns, according to environmental, my परिसर was like, ग्राहक होते हैं, जिंदगी खलास होते हैं, रक्षक होते हैं, परिसर में जिंदगी अच्छी होती है। सर, आज का जो कार्यक्रम है, वो आपको जो सम्मान मिल रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा बताएं। सर, वो मैं बहुत ज़्यादा खुश है। आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज वो आई एम डिजायर, वो आर माई इंस्पिरेशन, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड रवींद्रनाथ टैगोर। इन द नेम ऑफ that such beautiful and wonderful souls of intelligence, they are to give me the विश्व भारतीय गीतांजलि राष्ट्रपति। मैं धन्य है। लेकिन ये प्रशस्ति को, मैं किसान से परिवार से आया था, मेरे को वो कवि नहीं चाहिए, चिंतक नहीं चाहिए, पत्रकार नहीं चाहिए, लेकिन मेरे का एक क्वालिफिकेशन है, मैं किसान का बेटा है। इसलिए तो मेरा किसान की ज़िंदगी नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, खलास हो गया, मटाश हो गया। उसका ज़िंदगी अच्छी करने के लिए मैं 1% उसको डेडिकेट करता हूँ। और मेरे को क्या ना, सफाई करने फिर भी रिपीट करता हूँ, ये स्वच्छता भगवान है। कोई वो काम को नहीं आता है, उसको अच्छा सैलरी मिलते हैं, उसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, वो स्वच्छता, उसके लिए ये डेडिकेट करता है।
इसका मतलब मैं कर्नाटक में आया था ना, सिरगणन निकल गया, सिरगणन बड़ा, जय भारत जननी चंदाते, जय हे कर्नाटक माते. First we give respect to the India, and then we proud of our, and especially that Bhubaneswari in Kannada also, in Bhubaneswar also. These are Kolkata. We are all one family, one nation. Ramesh sir, great. Sir, your name? Nagatihalli Ramesh. Ramesh sir, next generation.